Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning to all of you, dear students. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमने लिए है चैप्टर नंबर 5 से, जो कि 8वीं जमात की साइंस से हमने लिया है। और टॉपिक का नाम है साउंड। आज हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। साउंड यानी आवाज़, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से हम सुनते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ने को हमें आगे मिलेगा, वो बात हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि साउंड जो है ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो पहले हम मेन टॉपिक पे जाते हैं। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surrounding. ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे फर्स्ट पैरा में। जो साउंड है, आवाज़ जो है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है इसका, बहुत अहमियत है इसकी हमारी ज़िंदगी में साउंड की। तो इस साउंड से, इस आवाज़ से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो है, कन्वर्सेशन वगैरह जो है, बातचीत, या एक दूसरे से फ़ोन पे बात करना या ऐसे करना, ये आवाज़ के ज़रिए सब चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेट होता है एक दूसरे से। और हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में साउंड कहाँ से हम हासिल करते हैं और किस तरह से, इसका हम थोड़ा प्रैक्टिकली मुआयना करेंगे कि साउंड किस तरह से जो है प्रोड्यूस होती है। ये 5.1 है फिगर। यहाँ पे बता रहे हैं हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। तो 5.1 जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आप फिर से सुनिए, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आवाज़ जो है, जब भी हम किसी बॉडी से या वाइब्रेशन वहाँ से निकलती है या उससे वाइब्रेट हम करते हैं किस तरह से, तो शेक करके या किसी और तरीके से, तो वहाँ से जो है आवाज़ प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के ज़रिए। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हारमोनियम, तबला वगैरह दिए गए हैं, सितार वगैरह, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनसे भी आवाज़ निकलते हैं। तो सिंपली हम देख सकते हैं, मेरे पास ये बॉल पेन है। हमें वाइब्रेशन की बात यहाँ पे करनी है कि कैसे प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो मेरे पास ये बॉल पेन है, हम इसको लेते हैं। सपोज नाउ टेक ए बॉल पेन एंड स्ट्राइक द बुक जेंटली। मैं यहाँ पे से आसानी से स्ट्राइक करता हूँ, आराम से। तो वहाँ से आप क्या कर सकते, यू विल हियर ए साउंड, आप वहाँ से आवाज़ सुन सकते हैं। ये मैंने बॉल पेन स्ट्राइक किया आपकी टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ से आवाज़ आई। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, दूसरी फिगर है 5.2, स्ट्राइकिंग ए ड्राइंग पेन। तो यहाँ पे ये लड़का जो है, बच्चा, ये किस तरह से पेन को स्ट्राइक कर रहा है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं स्ट्राइक करने के। या हम घंटी को लेते हैं, जो घंटी होती है, बेल। एक तो बेल हमारे ऑफिस में होती है, स्कूलों में। दूसरी बेल जो जब हम पीरियड एक चेंज होती है, दूसरी पीरियड के लिए बेल बजाता है, बाहर पियानो जो है वो बेल बजाता है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जब बेल को स्ट्राइक किया जाता है किसी छड़ी से या पत्थर से या किसी मेटलिक चीज़ से या किसी भी रबर बैंड से या किसी हैवी चीज़ से उसे स्ट्राइक किया जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि आवाज़ आती है। लेकिन आवाज़ निकलने के बाद भी थोड़ा सी वाइब्रेशन वहाँ पे रहती है। तो ये इस तरह से क्लियर होता है कि जो आवाज़ है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन को हम अपनी मदर टंग में कह सकते हैं थरथराहट। वाइब्रेशन को हम कह सकते हैं थरथराहट। तो या ऐसे कहते हैं, सकते हैं हम इसे, या मूवमेंट बैक, जो वापस मूवमेंट होती है इसकी साउंड की, या मूवमेंट बैक। क्योंकि जो द मूवमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी है या एम्पलीट्यूड है, तो वो वहाँ पे हमें मिलता है आवाज़ में। तो इस तरह से हम इससे कह सकते हैं, वाइब्रेशन से ये आवाज़ जो है ये निकलती है। तो इसी तरह से मैंने बॉल पेन की मिसाल दी। अब है ऐसे कि हम बात करते हैं कि आवाज़ किस तरह से जो है लोड होती है, किस तरह से आवाज़ कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है।
فریکوینسی کی بات ہم نے یہاں پہ کلیئر کی. جو دا مومنٹ آف فریکوینسی ہے, جو دا نمبر آف آسولیشنس ہیں اور وائبریشنس پر سیکنڈ از کالڈ فریکوینسی. وہ میں نے آپ کو بتایا, یا فریکوینسی آف آسولیشن. تو فریکوینسی جو ہے, دا فریکوینسی از ایکسپریسڈ ان ہرٹز ایچ زیڈ, جس سے ہم کہتے ہیں فریکوینسی جو ہے یہ ایچ زیڈ ہرٹز. آپ ریڈیو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کبھی آپ نیوز یا کچھ اور چیزیں یا کلاس کے بارے میں یا ٹیلی کلاس ٹی وی پہ ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑیے, یہ آن لائن جو کلاس آج کل چل رہے ہیں تو ریڈیو پہ بھی اس کے کہیں کلاس ہوتے ہیں. تو یا نیوز ہی کی میں نے بات کی, سمپلی نیوز کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں جب وہاں چیک کرنا ہے تو ہم ہرٹز پہ جاتے ہیں, کتنے ہرٹز ہے کیا ہے, ایچ زیڈ پہ یا نہیں جاتے ہیں ہم. یہ بات ہوئی یہاں پہ اوسیلیشن اور فریکوینسی کی, یہاں پہ اس طرح سے کلیئر ہوتی ہے. اب لوڈ کی بات ہے, کس طرح سے یہ لوڈ ہوتا ہے, جو لوڈنس ہے ساؤنڈ کا, آواز کا. تو پہلے ہی ہم نے بتایا کہ وہاں پہ آیا ایمپلیٹیوڈ. یعنی کہیں پہ ہم اپنی کسی گاڑی یا کار کو یا کسی اور وین شین کو لیتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے اس میں لگا ہوتا ہے. تو وہاں پہ لوڈنس کے لیے آپ کیا کرتے ہو, آپ اس میں ایمپلیفائر لگا دیتے ہو. ہم اس میں ایمپلیفائر لگاتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ لوڈنس جو ہے یہ ہائی ہو جاتی ہے. تو لوڈنس آف ساؤنڈ ڈپینڈس آن اٹ از ایمپلیٹیوڈ. یہ ایمپلیٹیوڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لوڈنس جو ہے یہ ہائی ہو جاتی ہے, کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ جو اگر یہ لارج ہو تو لوڈ دیتا ہے, اگر یہ لارج ہو تو یہاں پہ لوڈ ملتا ہے. ایمپلیفائر کے علاوہ ہم ایسے بھی مثال دے سکتے ہیں, یعنی اگر ہم وسل کو لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ امپائرس ہوتے ہیں, فٹ بال میچ ہوتا ہے وغیرہ, تو وہاں پہ وسل کو یوز کرتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہے, وہ آواز کیسے زیادہ آتی ہے, وہاں پہ ہائی فریکوینسی ہوتی ہے, وہاں پہ فریکوینسی جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس, ہم نے یہاں پہ پہلے بتایا سم میوزیکل انسٹرومنٹ پہ, اس پیج پہ پھر سے ہم جاتے ہیں. تو لیکن جو زیادہ اونچی آواز والی چیزیں ہیں, یہ جو ساؤنڈ ہے اسے ہم نوائز کہہ سکتے ہیں, شور یعنی کرتا ہے, نوائز پولوشن بھی ہم اس سے کہہ سکتے ہیں. سمپلی ہم اس سے کہتے ہیں ان پلیزنٹ ساؤنڈ اور کالڈ نوائز یا نوائز پولوشن. نوائز نہیں ہونا چاہیے, زیادہ ہم لوڈ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی بھی ساؤنڈ کا, چاہے ایمپلیفائر لگا ہو یا نہ لگا ہو, یا گاڑیوں کے اندر یا ٹی وی کے ہائی ساؤنڈ یا ریڈیو کے کسی بھی چیز کا ولیوم جو ہے وہ ہائی نہیں رکھ سکتے. ہم لو رکھ کے یا نارمل رکھ کے سن سکتے ہیں تاکہ کسی کو اور جو پڑوسی وغیرہ ہیں ان کو دقت نہ ہو. تو اس لیے یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ نوائز پولوشن جو ہے کس طرح سے ہوتا ہے, جو ان پلیزنٹ ساؤنڈ ہے اس سے مراد ہے نوائز. تو انشاءاللہ کل اور آگے پڑھیں گے کہ وائبریشن تو آج ہم نے کلیئر کیا. اس کے علاوہ جو ہیومن بینگز ہیں ان کا جو ہے سسٹم ساؤنڈ کا, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تھینک یو.